ଯୁବପିଢି ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପେପର ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ ଧାରା ଯୋଉ ଅଗ୍ରଣୀ ପେପର ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ପେପରରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବେ, ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଯୋଉ ରହିଛି, ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଛତ୍ରପୁରରେ ଏକ ଦୋଲକେଲା ପରି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖବର ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ଠକେଇ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ଏହାର ସଫଳତାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି ଯୋଉ ବୈଠକ ଗୃହରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବକକୁ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରା ଯାଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ এই ଘଟଣାକୁ ସାର୍ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦିଆଯାଇଛି ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା? Chhatrapur police station last year 28/6/2025 ରେ ଗୋଟେ कंप्लेंट आसला कि जड़े न्यूज़ पेपर देखिक गोटे एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करथिला। तापर से लोक से कांटेक्ट करिकी पैसा मांगी 50,000 आपन को चाकरी मिल 50,000 पैसा पेमेंट करबा को। तापर से पेमेंट कला पर आउर तरे से एम्प्लॉयमेंट किसी मिलला नहीं। आउर तरे से लोक कॉल करके कहलो और एक्स्ट्रा पैसा देवा को पड़ो कहीं आपको यूनिफॉर्म सब जिन देवार अच्छे कर से तार मन में डाउट आसा कंप्लेंट मन डाउट आसिक से संगे संगे आसिक माने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट देला। से पुलिस स्टेशन रिपोर्ट है संगे संगे आम गोटे केस रजिस्ट्रेशन होती केस नंबर 394 डेटेड 28/6/2025 चीटिंग सेक्शन और आईटी एक्ट रे केस है आम गोटे टीम फॉर्म करूँ। बट से लोक बहुत इंटेलिजेंट थिला, से सब बेले फोन नंबर चेंज करती और तापर सब बेले से अलग अलग लोकेशन भी चेंज कर से आमको बहुत माने डिफिकल्ट थिला ताको ट्रैक करके अरेस्ट करने। बट रिसेंटली आम गोटे पाई से भुवनेश्वर गोटे जगह अच्छे और आम लोकेशन भी भल मिलूँ करके। सो संगे संगे आम टीम पठाइलु, से दे वर एबल टू कैच हिम। तार मोडस ऑपरेंडी थिला से सब विश्वसनीय किछि किछि न्यूज़ पेपर अच्छे, न्यूज़ पेपर से एडवर्टाइजमेंट बाहर करेंगे, से एडवर्टाइजमेंट बाहर करके यंग पिला माने अछंती से माने को टारगेट करबो। दे टारगेट वाज लाइक यंग पिला माने से अनएम्प्लॉयड पिला माने ताको टारगेट करके ताका लोगो लोगो देखाबो से आपन को जॉब देबी, ये देबी, से देबी करके। तापर पेमेंट हैला पर से ताको फेक अपॉइंटमेंट लेटर देबा। तापर एमिति जे माने जाय कि सेठी वेरीफाई करबे सेठी रे किछि जॉब नहीं किछि नहीं। सो ये चीटिंग लोक सेमिति चीटिंग करथिला। एमिति हे कि एबे पर्यंत बहुत लोकन को से चीटिंग करी से पकापकी ये एक्चुअली लास्ट 5 ईयर टू ये जिनसटा चलती। सो वी आर एक्सपेक्टिंग आमे कौन से हिसाब से आम एक्सपेक्ट कर मिनिमम 50 लाख चीटिंग है। सर को जगह रही आसाम सो ये अच्छी नदिया गाँव दुसुरी पुलिस स्टेशन एंड भद्रक जिला। सर आउ क्या सर रही कि आगामी दिन कौन पदक्षेप रही पुलिस? आम एक्चुअली तार पूरा बैंक अकाउंट्स अच्छे सब जिनसा को आम पूरा वेरीफाई करूँ, तार कौन कौन अच्छे एनालिसिस करूँ, कौन कौन बाहर सब डेफिनेटली वी विल फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज करके तार सब जिनसा आम बाहर कर। सर तार निकट कौन कौन सर जबत कर तार निकटर आम फेक आईडी कार्ड जॉब सीकर मान 25 नंबर सीज कर, फेक अपॉइंटमेंट लेटर 61 नंबर्स, ब्लैंक अपॉइंटमेंट लेटर 26 नंबर्स एंड आईडी कार्ड ऑफ द माने तार अक्यूज आईडी कार्ड अच्छी दुईटा सेटा आम करूँ। और तापर एडवर्टाइजमेंट लेटर से न्यूज़ पेपर को लिखी सेटा को आम सीज कर 9 नंबर और बैंक पासबुक छोटा और एटीएम कार्ड दुईटी और किछि किछि नोटबुक सेटिरे से सब डिटेल देखि से सब हमें सीज कर। सर अनेक तो ठकी थिला गोटे गिरफ करा जायछि हमर छत्रपुर स्टेशन पुलिस स्टेशन रे जोटी केस होइछि, आपन अपील कोन रहइबो सर आपन को माध्यम? मोर अपील अच्छी से स्पेशली यंग पिला माने अच्छे जिते बेले आपण माने अप्लाई करेंगे टिके सतर्क रहतु, सावधान रहतु। जे आपन को किछि भी डाउट लगे से संगे संगे आपण माने पुलिस को कांटेक्ट करतु सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। सर ए केस रे जणे धरला पुरे आगामी दिन कोन रहइबो सर? अन्य माने केस देबा पई आग्रह डेफिनेटली कार अगेंस्ट चीटिंग है से माने डेफिनेटली फ्रंट को आसतु, फ्रंट को आसिक आपण माने केस रजिस्टर करतु। निश्चित भाव में जो रही गंजाम एसपी महोदय निवेदन करिसेंती जो युवक मानक चीटिंग करा जायछि सेमाने मध्य यथाशीघ्र पुलिस स्टेशन को आसिक निजर एफआईआर करबा पई मध्य से निवेदन करिसेंती एवं आगामी दिन में से दृश्य देखैबी एई होउचंती सेही आसामी जे कि फ्रॉड रे शिकार करुथिले, लोक मानकु ठकुथिले, किबोली भाव रे एडवर्टाइजमेंट करुथिले, किबोली ठकुथिले आज्ञा पेपर एडवर्टाइज करके करथिले कि एडवर्टाइजमेंट केमिति करुथिले? आपनकर प्रमेय पेपर हैला
ये संवाद पेपर है एमती केते टंका मिनिमम ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକିଛନ୍ତି? सार जो कहले एटा मिछ कथा 40 लक्ष ହୁଁ। सेटा 3 ରୁ 4 लक्ष भितर ठकिची बेसी नहीं କଣ ଏବେ ଆପଣ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ 100 ପୁରା सब गुडा सब गुडा पेमेंट देना କେମିତି ରଖୁଥିଲେ ସେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି? अलगा एजेंसी को दिए से तार अपार्टमेंट करांती ହୁଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ନା କେବଳ ଏମିତି ଠକୁଥିଲେ? ना ना जॉइनिंग देची ना ହୁଁ सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जॉइनिंग देची କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଏନିଂ? 10 जन को पाखे पाखे देची ସେ ଲୋକଙ୍କର ଠକିକି କାହିଁ ଲୁଚୁଥିଲେ ଆପଣ? ଲୁଚୁ ନଥିଲି ତାର ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନଥିଲି ସେଟା ଆପଣ ଲୋକେସନ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ? ଲୋକେସନ ସେଠି ମୁଁ ତ ଆଉ ରହି ନଥିଲି ସେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଘର ନାମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଠକେଇ କାର୍ଯ୍ୟ? ଏ 2 ବର୍ଷ ହବ। 2 ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠକି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଠକିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଅନେକ ନା ଜଣଙ୍କୁ ନା ନା ଠକିଛନ୍ତି? ଅଲଗା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉଠି? ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ ଅଫିସ ଖୋଲିଥିଲେ? ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଏ ଅଫିସ କି ଆଉ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ପେପରରେ ଦଉଥିଲେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ? ପ୍ରମେୟର ରହୁଥିଲା ସମ୍ବାଦ ପେପର କୋଉ କୋଉ ପେପର? ଏ ଦୁଇଟି ପେପର ନା ଅନେକ ନା ନା ଏଇ 2ଟା ପେପର ଦଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପେପର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଅଗ୍ରାଧିକ ପେପରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପେପରରେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଉଥିଲେ କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପେପର ରହୁଥିଲେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 50,000 ଲାଖେ ପ୍ରଥମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲା ସେ ଠକାମି ଯୋଉ ଠକେଇ କରୁଥିଲା ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁକରି ଆପଣ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେବି ଏହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛତ୍ରପୁର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଠକେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଠକେଇ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲୋକ ଠକର ଶିକାର ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେବେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ? नमस्कार मो देवी प्रसाद बयस 23 वर्ष मु सर फेब्रुआरी मासरू एटा पेपर एडवर्टाइज देखि मु स्टार्ट करथिली पेपर 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 एडवर्टाइज देखि मु स्टार्ट करथिली तांको पेमेंट ऑनलाइन हिसाब रे स्टेप बाय स्टेप करी 50,000 टोटल देथिली पछे जानथिली जे एटा फ्रॉड संस्था बोली मु निकटस्थ थाना अधिकारी को देके केस करथिली सर କେବେ ଭାବରେ ତମେ ଆଗରୁ କାହିଁ 50,000 ଦେଲ? नहीं सर मु सेतल सर क्वालिफिकेशन सॉरी जॉब ପାଇଁ प्रिपेयर होतली सर मोर जॉब करबा बयस थिला मु खास कर बैंक जॉब ପାଇଁ प्रिपेयर होतली बहुत एग्जाम दोतली एमिति गोटे नामी दामी पेपर जेतल बाटला मते गोटे भरोसा पळा आसला मु कहली हो प्रमेय पेपर बाटची सीए मते मते से व्यक्ति जनक कहतली कि प्रमेय पेपर बहुत हाईलाइट पेपर समस्त पढुनते एटा फेक हेबनी कहले मु भरोसा करी सर हां एमिति पैसा द्वारा एमिति हे जाय पारे बोली मु ब्लाइंडली बिलीव कली अंधविश्वास करी तांको पैसा देतली जोडार मु ठकामी ने पड़तली पछे जानली जते बेले मु झपरे थाना अधिकारी को केस करथि सर ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଭାଇ ଠକର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଅଗ୍ରାଧୀ ପେପର ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରାଧୀ ପେପର ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପେପରକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଜି ରହିଥିଲେ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସର ଏକ ସଫଳତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ମହୋଦୟଙ୍କର ବୈଠକ ଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଉପରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ପେପରରେ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିକାର ହେବେନି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଚିଟିଂର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସପି ମହୋଦୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆସି ଥାନାରେ ନିଜ ଏଫଆଇଆର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଠକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଠକର ଶିକାର ନ ହୋଇ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ ରହିବ ଛତ୍ରପୁର ସୁଧୀର କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏମବିସି ଟିଭି।